So when we have set the time, when we have found the place, when we have discovered our posture, and when we are at that moment, we must determine to enter into the presence of God. Jadi setelah kita tentukan waktu, setelah kita cari tempat, lalu kita temukan sikap tubuh yang tepat, itu saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan. Yeah, it is something we need to do intentionally. Itu suatu hal yang perlu kita lakukan secara sengaja, secara disadari. We need to turn off the world Kita perlu memadamkan dunia and turn off our handphone. dan mematikan handphone kita. And then tune in to God. Dan kita terhubung dengan Tuhan. Yeah. Some people, they do certain ritualistic symbol. Beberapa orang melakukan ritual yang secara simbolik. Yeah. Those of us who are musical may pick up the guitar and strum a song. Beberapa orang yang senang musik mungkin dia genjrengin gitar untuk sebuah lagu untuk membawa dia masuk ke hadiran Tuhan. Those not so musical just go to YouTube and turn on the song. Beberapa orang yang tidak terlalu musikal mungkin buka YouTube, buka lagu puji-puji penyembahan. But be careful. Tapi hati-hati, Be careful that our quiet time is not 15 minutes listening to YouTube song. tapi jangan sampai jangan sampai saat teduh kita cuma 15 menit dengerin lagu penyembahan di YouTube. It is just something that we do intentionally to enter the presence of God. Maksud saya adalah kita perlu melakukan sesuatu secara sadar, secara sengaja sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Yeah. Micah and the psalmist says this, what shall I come with when I want to come before the Lord? Mika berkata, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah Allah yang tepat tinggi? Shall I bring a burnt offering? Haruskah saya membawa korban bakaran? But whatever it is that I am doing physically is an expression that I'm seeking God. Tapi apapun yang saya lakukan secara fisik itu mengekspresikan bahwa saya lagi pengen mencari Tuhan. That my soul is thirsting after God. Bahwa jiwaku itu haus terhadap Tuhan. And that I long for Him. Dan saya rindu kepada Tuhan. This is a Reformed church Ini adalah gereja Reform with a Presbyterian tradition, I think. dengan tradisi Yeah. Presbyterian. Yeah, I remember when I went for some tour in the Turkey and the Israel area. Saya ingat ketika saya sedang travel pergi ke Turki dan juga daerah sana. So we enter certain holy place, monastery and things like that. We have to light a candle in the front before we go in. Di sana ketika saya masuk tempat ibadah, kita harus menyalakan lilin sebelum kita masuk. And I believe that some of our Orthodox brother and sisters, when they enter into God's presence, they light a candle. Dan saya kalau nggak salah beberapa saudara kita yang aliran ortodoks, mereka masih menyalakan lilin ketika masuk ke hadirat Tuhan. I think it's okay to do it Menurut saya itu nggak ada masalah. as long as we don't pray to the candle. Yang penting jangan sampai kita doanya ke lilin tersebut. It is a symbolism. Lord, I am turning off the world. I'm tuning into you. I want to enter your presence with this song or with this candle lighting. It's okay, bagus kalau kita bisa mencari simbol bahwa Tuhan ketika saya mulai menyalakan lagu ini atau menyalakan lilin ini, Tuhan saya secara intensional mau masuk ke hadirat Tuhan. Our Muslim brothers and sisters, sometimes they roll out the prayer mat. Saudara kita yang muslim terkadang mereka menggelar karpet matras I untuk doa think mereka. there is some meaning behind. Saya yakin itu ada makna di baliknya. Yeah, because that is the place where I meet with God when I roll out the praying mat. Bisa jadi itu maknanya adalah tempat di mana saya akan berjumpa dengan Tuhan ketika saya menggelar karpet ibadah saya. I'm not saying that you must do this, yeah, don't get me wrong. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus melakukan ini ya, jangan salah paham. Yeah, so we need to enter into the presence of God intentionally. Maksud saya adalah kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan secara sengaja atau secara sadar. Amen. Set a time, Tentukan waktu, find a place, carilah tempat, discover a posture, temukan sikap tubuh yang tepat, enter His presence, masuklah hadirat Tuhan, and now we read the Bible. dan sekarang kita baca Alkitab kita. If you have a question, Kalau kita punya pertanyaan, if I don't read the Bible in my quiet time, is it okay? kalau saya nggak baca Alkitab, firman Tuhan pas saat teduh, itu masih oke nggak? That one you don't have to ask God. Itu nggak perlu tanya Tuhan Bapak That Ibu. one you ask me. Itu Bapak Ibu tanya saya aja. And my answer is no, it is not okay. Jawaban saya adalah itu tidak baik-baik saja. How can I say I do my quiet time and I don't read my Bible? Gimana cara saya bilang saya mau saat teduh kalau saya nggak bahkan baca firman Tuhan?
Quiet time is intertwined with the word, with scripture. Saat teduh itu begitu terjalin dengan yang namanya firman Tuhan. Yeah. And then you say, no, I don't want to read the Bible. I just want to listen. Because now many apps, I just press one button, I can listen. Can or not? Mungkin saudara bilang, saya nggak mau baca, saya orang auditori, saya mau denger aja, banyak aplikasi, tinggal play, saya bisa denger sekarang. Boleh gak kayak gitu? Kadang-kadang macam itu boleh lah. Kalau ya. setiap kali macam itu, I think not so good lah. Ya, kalau kadang-kadang kita cuma play denger masih oke, tapi kalau setiap kali cuma denger ya itu tidak baik sebenarnya. Because I'm afraid, oh, this brother like to listen, don't like to read. Maybe I take his voice away. Waduh, mungkin kita berpikir, wah ini orang cuma suka denger, nggak suka baca ya mungkin terdiambil suaranya. No, I'm joking. Cuma Also. bercanda Bapak Ibu ya. Yeah, so now listen to me. When we listen to the word of God, we only use one organ, our ears. Perhatikan Bapak Ibu ya, pas kita hanya mendengar firman Tuhan, kita cuma pakai satu organ, cuma telinga. When we read the word of God, we use two organs, our eyes and our mouth. Tapi pas kita baca firman Tuhan, kita pakai dua organ, yaitu mata dan mulut kita. And as we read it out loud, we are also listening, so we use the third organ. Dan pas kita baca dengan suara lantang, telinga kita juga mendengar, jadi kita pakai 3 organ. Which one do you think is more effective? Mana menurut Bapak Ibu yang lebih efektif? I think that using 3 organ is more effective than using one. Menurut saya menggunakan 3 organ lebih efektif daripada cuma pakai 1. So we need to engage with the word of God. Jadi kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Meaningful engagement. Terhubung secara mendalam, secara bermakna. Systematic engagement. Terhubung secara sistematis. Yeah, and sometimes we can be creative also. Dan terkadang Yeah. kita bisa secara kreatif. So whether it is an app, a YouTube or a website, there are many resources like this that can help us. Jadi banyak sumber yang bisa kita pakai untuk menolong kita, aplikasi YouTube ataupun website. Or you can contact Scripture Union Atau Bapak Ibu bisa kontak Scripture Union in Jakarta yang ada di Jakarta. to get some kind of resource material that will help us. Untuk menggunakan material yang bisa kita membantu kita bersatu teduh. Yeah. Joshua said this in the book of Joshua chapter 1. Yosua 1 berkata demikian. This book of the law shall not run away from my mouth. It shall not depart from my mouth. I will never stop reading it, but I will meditate on it day and night. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. And as we read the Bible, we need to listen to God. Dan sambil kita membaca Alkitab, kita perlu mendengar suara Tuhan. How does God speak to us? Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? I would say that the scripture is the default method. The default method that God speaks to us. Saya akan berkata bahwa firman Tuhan adalah cara paling mendasar untuk Tuhan berbicara kepada kita. It is not the only method. Bukan satu-satunya cara, Yeah, but the default method. tapi cara yang paling mendasar Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Because if we miss this, sometimes we will suddenly say, God told me to do this, God told me to do that. Karena kalau kita lewat merenungkan firman Tuhan, karena kita bisa ngawur bilang Tuhan berbicara ini dan Tuhan berbicara itu. So always remember that the Bible is the default method that God speaks to us. Jadi selalu ingat bahwa firman Tuhan adalah cara paling mendasar Tuhan berbicara kepada kita. And as the sheep of God, as the lamb of God, when God speaks, we will hear and we will recognize His voice. Dan sebagai kawanan domba milik Allah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita akan mengenali suaranya. Many times we don't hear because we are too busy. Seringkali kita nggak dengar suara Tuhan karena kita terlalu sibuk. Yeah, so the psalmist used this word Selah, which is a very mysterious word. It means to pause, to stop for a moment, keep quiet, and listen to God. Makanya kata pemazmur menggunakan kata selah yang artinya berhenti sejenak, merenungkan dan mendengar suara Tuhan. Yes, and we chew on the word of God. Dan kita mengunyah firman Tuhan tersebut. The more we chew and meditate on the word of God, the more flavor, the more sweet the word of God will become. Semakin kita kunyah, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin manis firman Tuhan terasa. 5 things that we can look at when we
explore how God speaks to us. 5 hal yang bisa kita lihat ketika kita mau mencari tahu bagaimana cara Tuhan berbicara kepada saya. So this morning, Pastor Ting told us the story of Ahab and Naboth. Pagi ini kita mendengar example. kisah tentang Ahab dari Huh? Pastor Ting. Okay, so there are 5 questions here. The first question is, what is the main lesson from the text? Ada 5 pertanyaan. Pertama adalah pelajaran utama apa yang bisa saya dapatkan dari ayat yang saya baca. So that question can help us to listen to God. Pertanyaan itu bisa membantu kita mendengarkan Tuhan. What can I learn from God from this passage, for example? Apa yang bisa saya pelajari untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi dari bagian kitab ini? Can I see that God is merciful? Bisakah saya melihat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia? Can I see from the scripture that God is also a God of judgment? Bisakah saya belajar melihat bahwa Tuhan juga Tuhan yang maha adil? Yeah. So the second question to ask is, what does the passage tells me about the characteristic of God? Jadi pertanyaan kedua yang kita renungkan adalah apa yang bisa saya pelajari untuk mengenal Tuhan, karakteristik Tuhan dari bagian yang saya baca. The third question is, what are the examples in this Bible, in this text? Pertanyaan ketiga adalah apa teladan yang bisa saya pelajari dari bagian kitab ini? Something that I can follow, Sesuatu yang bisa saya ikuti or something that I should avoid? atau sesuatu yang bisa saya hindari? Yeah. Positive example or negative example? Teladan yang positif atau contoh yang negatif? Then the fourth question, is there an instruction? Is there a command from God? Dan pertanyaan keempat, apakah ada instruksi atau perintah yang jelas dari Tuhan? And the last question is there any encouragement? Is there any promises from this scripture? Dan pertanyaan kelima, apakah ada satu semangat atau dukungan, dorongan atau sebuah janji dari Tuhan yang bisa diberikan kita dapatkan? Now listen to me. Nah, dengarkan saya. Something very important. Ada satu hal yang sangat penting. Many times we zoom into question number 5 when we Sering- open the Bible. Seringkali kita langsung perhatiin ya loncatnya ke pertanyaan nomor 5 pas kita baca firman. Many times we only look for the promises in the Bible. Seringkali kita fokus cari cuman janji-janjinya Tuhan di dalam Alkitab. In the zaman dulu, we have a paper Bible, a Zaman hard dulu. print Bible. Zaman dulu kita masih punya Alkitab yang berbentuk buku We yang will dicetak. underline and we put color. Kita bakal stabiloin pakai warna setiap garis-garis yang ada janji Tuhan. 99% of the color text are the promises of God. 99% kita stabiloin Alkitab kita, biasanya kita selalu tuh yang isinya janji-janjinya Tuhan. Yeah, but that's why I intentionally put promise last. Makanya saya secara sengaja menaruh, merenungkan janji Tuhan itu bagian terakhir. Yeah, because there's much more thing that God wants to tell us. Karena ada begitu banyak hal yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita. If we are only looking for promises, Kalau yang kita cari cuma janjinya doang, our faith is very childish. iman kita adalah iman yang sangat kekanak-kanakan. Just like a small boy or small girl, when we meet our parents, give me ice cream, Sama seperti anak kecil kalau ketemu orang tua mikirnya cuman kasih saya es krim, give me toy, kasih saya mainan, give me chocolate. kasih saya coklat. Yeah, but God is not like that. Tapi Tuhan tidak seperti itu. God wants us to mature and grow up. Tuhan mau kita bertumbuh dan dewasa. We must be very careful Kita harus berhati-hati. because many times God wants to warn us something. Karena sering kali Tuhan lagi ingin memberikan peringatan kepada kita. God wants to guide us into the correct path. Tuhan lagi pengen menuntun kita ke jalur yang benar. My people, listen. Dengarlah hai umatku. I'm warning you. Aku memberikan peringatan kepadamu. If you will only listen to me, Israel, oh Israel, please listen to me. Jika engkau mau mendengarkan aku, hei Israel, hei dengarkanlah aku. God is a God always reaching out to us. Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin menjangkau kita. In the book of Genesis, he walks in the garden looking for Adam. Di kitab Kejadian kita melihat Tuhan berjalan di taman untuk dan mencari Adam. In the book of Revelation, he knocks on the door and say, if any man would open the door, I will come in and fellowship with him. Di kitab Ayub mengatakan Tuhan mengetuk pintu, apabila ada orang yang mencari aku akan masuk dan bersekutu dengan dia. God is more willing to speak than we are willing to hear. Tuhan jauh lebih pengen ngomong sama kita daripada kita lebih pengen dengerin dia. And many times when somebody say, God doesn't speak to me, Dan kadang-kadang pas kita sering bilang, Tuhan gak ngomong sama saya. it's not so much that God don't speak,
sebenarnya bukan Tuhan yang nggak ngomong. Sometimes it because our heart is hardened. Tapi seringkali karena hati kita yang keras. When we learn to be soft before God, Pas kita belajar untuk melembutkan hati di hadapan Tuhan, we will hear from God more and more. kita akan mendengar dari Tuhan lebih banyak lagi. Set a time, Tentukan waktu, find a place, carilah tempat, discover a posture, temukan sikap tubuh yang tepat, enter into the presence of God, masuk ke hadirat Tuhan, read the word, baca firman Tuhan, listen to God. mendengarkan Tuhan. Final step, Yang langkah terakhir, respond in action. kita harus responi dengan tindakan. Don't just be hearers, Jangan cuma jadi pendengar, also be doers. tapi jadilah juga pelaku When we firman. respond to God, God will speak more and more to us. Ketika kita meresponi Tuhan dengan tindakan, Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi kepada kita. A hardened heart and a deaf ear will never have God speaking to us. Hati yang keras dan telinga yang tertutup nggak akan membuat kita bisa mendengarkan Tuhan dengan baik. The writer of Hebrews says this. Penulis dari kitab Ibrani mengatakan demikian. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your heart as you did in the days of rebellion. Seperti Ibrani 3 ayat 7, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Maybe God wants us to pick up the phone and say sorry to somebody. Mungkin Tuhan mau kita ambil handphone dan mengatakan sorry, minta maaf kepada seseorang. Maybe God wants us to pause a moment so that we can pray for our pastor. Mungkin Tuhan mau kita mengambil waktu berdiam sejenak untuk berdoa buat pimpinan pendeta kita. Maybe God wants us to forgive a sister who has done something wrong to us. Mungkin Tuhan mau kita memaafkan saudari yang sudah menyalahi kita. Maybe God wants us to stop doing a certain habit that is detrimental to our spiritual growth. Mungkin Tuhan mau kita berhenti melakukan kebiasaan buruk yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Respond in action. Responi firman Tuhan dengan tindakan nyata. Carry out what God impressed on our hearts to do. Lakukan apa yang Tuhan berikan impresi lewat hati kita. These are the 7 steps. Ini adalah 7 langkah. And then my final question. Dan pertanyaan terakhir saya. Are we ready to begin this journey to cultivate and to nurture a consistent quiet time life? Siapkah Bapak Ibu Saudara memulai perjalanan untuk memupuk kehidupan bersaat teduh yang konsisten? And for those of us who have been doing quiet time, Dan buat setiap kita yang sudah melakukan saat teduh, is there anything that can enhance and make our quiet time more meaningful, strengthen it further? buat kita yang sudah rutin saat teduh, adakah hal yang bisa meningkatkan kualitas dan menguatkan kehidupan bersaat teduh kita? We shall pause for some Q&A Ini saatnya kita berhenti untuk sesi tanya jawab. before your stomach start grumbling. Sebelum Bapak Ibu Saudara mulai keroncongan. Sure, praise the Lord. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan bisa jalan ke mic.